Horas Medanetomians. Selamat siang. 안녕하세요. 열렬하게 환영해 주셔서 너무 감사합니다. Terima kasih banyak karena sudah menyambut saya dengan sangat riang. 네, 제가 비행기 타고 한국에서 자카르타로 또 메단으로 정말 24시간 동안 경유해서 오늘 아침에 공항에서 떨어졌는데요. Ya, jadi saya kemarin itu dari Korea, terus kemudian datang ke Jakarta dan langsung ke Medan. Sekitar 24 jam lah kurang lebih saya untuk menuju ke sini untuk berseminar di sini di depan Anda sekalian. 오늘 이 자리에서 메단 애터미인들 여러분들과 함께할 날이 얼마나 고대됐는지 그 긴 여정이 하나도 피곤하지도 않았어요. Iya, tapi karena saya sangat merasa senang sekali karena bisa berbicara di depan Anda sekalian saat ini, jadi saya tidak merasa lelah sama sekali. 저는 다시 한번 소개해드리겠습니다. 오늘 여러분에게 애터미 오토 판매사에 대해서 소개해드릴 애터미 제품을 통해서 더 건강해지고 예뻐지고 또 날씬해진 샤론 로즈 마스터 한수민 인사드립니다. Ya, perkenalkan saya adalah Han Sumin, Sharon Rose Master dari Korea yang akan menjelaskan mengenai Auto Sales Master kepada Anda sekalian yang saat ini saya jadi lebih cantik, lebih langsing dan juga lebih sehat berkat Atomy. 여기 오셨다는 것은 애터미 제품도 한 번씩 써보셨을 거고 또 애터미 제품들을 통해서 또 어떻게 하면 더 많은 캐시백과 가정의 보탬이 될 수 있는지 궁금하셔서 오신 거 다 맞죠? Ya, Anda sekalian tentunya datang ke sini karena Anda sudah mencoba produk Atomy, kemudian Anda juga penasaran kan bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan cashback dari produk-produk Atomy. 맞나요? Betul gak? 오케이. 그래서 제가 오늘 여러분들에게 오토 판매사와 또 오토 판매사가 어떤 가치가 있는지 여러분에게 알려드리려고 하는데요. Oleh karena itu, saat ini saya akan menjelaskan mengenai Auto Sales Master dan apa sih nilai dari Auto Sales Master kepada Anda sekalian. 오토 판매사는 애터미에 있는 7단계의 직급 중에서 첫 번째 직급을 이야기를 합니다. Ya, Sales Master itu adalah salah satu dari 7 mastership yang ada di Atomy. 그리고 그 직급을 자동으로 유지를 하게 됐을 때 오토 판매사라고 하는데요. Dan pada saat Anda terus mencapai Sales Master secara terus-menerus, secara otomatis, maka itu akan disebut sebagai Auto Sales Master. 여러분이 오토 판매사가 되게 되면은 내가 큰 노력을 하지 않아도 매달마다 월 200만 원 이상의 수입을 가져가게 됩니다. Ya, jadi kalau misalnya Anda sudah menjadi Auto Sales Master, secara otomatis setiap bulannya Anda akan mendapatkan penghasilan minimal 20 juta rupiah per bulan. 여러분, 월 200만 원 이상 통장에 꼬박꼬박 들어오면 좋을 것 같으세요? Kira-kira kalau misalnya di rekening Anda sekalian setiap bulannya terus masuk 20 juta per bulan, senang nggak? 진짜로 좋을 것 같아요. 별로 좋은 반응이 아닌데. Tapi 진짜로 원하세요? Tapi kayaknya kedengarannya kok nggak terlalu senang ya, beneran pengen nggak? 네, 애터미에 있는 직급은 7단계가 있는데요. 세일즈 마스터, 다이몬드 마스터, 샤론 로즈 마스터, 스타 마스터, 로얄 마스터, 크라운 마스터, 임페리얼 마스터까지 그 7단계 중에서 첫 번째 단계인데 그 상반기 하반기 직급에 1일부터 15일까지 16일부터 월말까지 자동적으로 유지를 하게 되면 여기 있는 영상처럼 내가 노력하지 않아도 그 포인트들이 올라왔을 때 오토 판매사를 유지를 할 수 있게 됩니다. Ya, jadi di Atomic itu kita ada 7 mastership ya, dari Sales Master, Diamond Master, Sharon Rose Master, Star Master, Royal Master, Crown Master, dan Imperial Master. Sales Master ini merupakan peringkat pertama yang ada di mastership tersebut. Dan kalau misalnya untuk Auto Sales Master ini bisa Anda dapatkan sebanyak 2 kali dalam 1 bulan, yaitu tanggal 1 sampai 15 atau 16 sampai dengan akhir bulan. 네, 판매사 같은 경우에는요, 그 15일 동안 되는 기간에 250만 포인트를 좌측, 우측 총 500만 포인트의 매출이 올라와야 해요. Ya, jadi untuk mencapai Sales Master, Anda harus mencapai masing-masing 2,5 juta di PV di kiri dan 2,5 juta di kanan selama 15 hari. 그럼 여러분들이 이렇게 느끼실 수도 있으세요. 나는 그렇게 많은 제품들을 못 팔 것 같은데 어떻게 15일 동안 그렇게 많은 매출을 올릴 수 있지?
Ya mungkin sebagian dari Anda ada yang berpikir ya, wah kalau misalnya saya kan nggak begitu banyak pakai produk, gimana caranya ya saya bisa menghasilkan sales di bawah kaki saya sebanyak 2,5 juta dalam 15 hari ya. 여러분 여기 서 있는 저는 제품 좀 잘 전달할 것처럼 생겼나요? 막 팔다리도 가늘어가지고 해모인 네 박스 들면 쓰러질 것 같이 생기지 않았어요? Ya kalau misalnya Anda sekalian lihat nih sekarang saya kelihatannya seperti apa? Kayak yang bakal pinter nggak untuk menjelaskan produk kepada orang-orang? Kelihatannya kayak bagus nggak sih saya? 잘할 것 같아요? Kayaknya pinter nggak saya? 오, 감사합니다. 하지만 사실 저는 애터미 사업을 시작을 하고 첫 번째 6만 원을 받는데 6개월도 넘게 걸렸어요. 너무 제품 전달을 못해서. Iya, sebenarnya saya pada awal menjalankan bisnis Atomi itu saya merasakan kesulitan sekali di awalnya karena saya tidak bisa mengatur ekspresi wajah saya saat menjelaskan tentang produk Atomi. 그런데 지금 여러분들 앞에서 오토 판매사로서 오토 판매사에 대해서 강의를 하고 있죠. Tapi saat ini sekarang saya berada di depan Anda sekalian untuk menjelaskan mengenai Auto Sales Master. 그게 가능한 것은 아까 제품 설명과 회사 소개에서 들었듯이 애터미가 절대 제품을 가지고 있기 때문입니다. Semua itu bisa terjadi karena seperti yang tadi sudah dijelaskan pada saat company introduction dan juga product introduction. Jadi Atomi itu memiliki produk yang berkualitas mutlak dan harga mutlak. Makanya saya bisa seperti sekarang. 아, 나 이미 다 아는 내용인데 뭘 또 얘기하고 그래. 그러실 수도 있어요. Mungkin Anda sekalian ada yang berpikir, saya sudah tahu tentang itu semuanya, mau ngomong apa lagi sih gitu. 그런데 여러분들이 이게 진짜 무슨 뜻인지 알았으면 여기 가만히 못 있어요. Tapi kalau misalnya Anda sekalian benar-benar bisa memahami apa sih sebenarnya makna dari Auto Sales Master, tentunya Anda tidak akan bisa berdiam diri seperti sekarang saat ini. 왜냐면 애터미처럼 절대적인 가격과 품질의 제품을 가지고 애터미의 이런 훌륭한 마케팅 플랜을 가지고 생필품 이 세 가지가 조합이 되면 애터미는 정말 여러분들께 무한한 가능성을 제공해 줄 수 있기 때문이죠. Karena Atomi itu kita memiliki produk yang berkualitas mutlak sehingga bisa memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bisa mencapai Auto Sales Master seperti yang saya jelaskan tadi. 무슨 일이냐면요. 저는 매단에 거의 3년 만에 옵니다. 그런데 제가 매단에 못 온 사이에 제가 매단에 센터가 생겼더라고요. Iya, jadi yang saya maksudkan tadi sebenarnya saya mungkin sudah kurang lebih 3 tahun lebih ya tidak datang ke Medan. Tetapi selama saya tidak datang ke Medan ternyata tahu-tahu di Medan itu saya sudah punya, di grup saya sudah ada punya center di sini. 오늘 환영사를 해주신 마리아티 팀장님이 제 센터장님이십니다. Ya, tadi yang mengatakan kata sambutan di awal tadi, Bu Mariati itu adalah center leader dari tim saya. 네. 왜 갑자기 이렇게 넘어가죠? 전으로 좀 당겨주세요. 네, 근데 제가 이게 가능하게 된 이유에 대해서 좀 얘기를 드리려고 하는데요. 네, PPT가 좀 말을 안 듣네요. 네. Saya mau menjelaskan mengenai bagaimana caranya, tapi sepertinya sekarang PPT-nya agak bermasalah. 네, PPT가 말을 좀 안 듣는데 PPT-nya agak. 비포 사진 스킨케어 네 그것 좀 틀어주세요. Tolong tampilkan yang foto before. 그런데 제가 왜 이 얘기를 드리려고 하냐면요. 저는 제품 못 팔아요. 제품 설명도 잘 못해요. 그런데 어떻게 이 자리에 서게 되었냐면요. Iya, jadi sebenarnya saya itu sangat tidak bisa menjelaskan tentang produk ya. Saya tidak bisa menjual produk kepada orang, tetapi bagaimana cara awalnya saya bisa menjadi seperti sekarang? 아까 스치듯이 지나갔던 제 6년 전의 모습입니다. 피부가 굉장히 안 좋았어요. Iya, jadi ini semua karena seperti yang tadi di foto ya, itu adalah saat saya 6 tahun yang lalu kondisi kulit saya yang tidak begitu baik. 피부가 너무너무 안 좋았었는데요. 제가 애터미 제품을 쓰고 이렇게 예쁘게 변했습니다. Iya, jadi kulit saya awalnya itu tidak bagus, tapi kemudian setelah saya menggunakan produk Atomi, saya bisa menjadi cantik seperti sekarang. 근데 PPT가 안 나오네요. PPT-nya tidak muncul ya. 네, 제 예전 모습을 보면 제 지금 모습을 보고 상상도 못할 거거든요. 같은 사람이야라고 생각할 정도로 정말 많이 변했어요. Iya, kalau misalnya Anda sekalian melihat fotonya ya, di sini pasti Anda bakal penasaran, ini beneran orang yang sama nggak ya? Karena ini sangat berbeda sekali antara saya yang sekarang dengan saya yang 6 tahun yang lalu. 뿐만 아니라 피부가 변했을 뿐만 아니라 제가 애터미 하기 전에 비해서 체지방률이 8%나 줄었습니다. Iya, jadi ini adalah
foto saya pada saat saya belum menjalankan bisnis Atomy. 네. 사진이 나와야 좀 재미있을 텐데 사진이 안 나와요. Ya, fotonya nggak muncul sebentar lagi, mohon ditunggu sebentar. 네. 제품을 쓰고 나부터 예뻐지고 나부터 날씬해지고 하니까 네, 나왔습니다. 제 6년 전 모습이에요. Ini adalah foto saya 6 tahun yang lalu. 어떻게 좀 동일 인물 같아요? Bagaimana? Sepertinya kayak orang yang sama bukan? 부간? 아, 네. 여러분, 애터미 제품 쓰고 저에게 소비자분들이 와서 그래요. 수민, 나는 앱솔루트 쓰고 이브닝 케어도 너 말처럼 써봤는데 너처럼 안 예뻐지던데? Ya, banyak dari member saya yang mengatakan kemudian, Sumin, saya sudah mencoba produk yang lain, tapi setelah saya gunakan kayaknya saya tidak bisa menjadi seperti secantik kamu. 매일매일 5년만 써보세요. 저 믿고. Tapi kalau misalnya coba Anda gunakan selama 5 tahun setiap hari, pasti Anda akan bisa berubah seperti saya. 그럼 피부가 이렇게 반짝반짝하고 미인되실 거예요. Maka kulit Anda akan menjadi berkilau, bersinar, dan juga menjadi cantik seperti saya. 제 몸매 사진도 조금 틀어주실래요? Silakan coba tunjukkan foto tubuh saya juga, badan saya. 네, 제 몸매 변화입니다. 이거 인바디라고 하죠. 제가 마른 비만형이었어요. 배가 이렇게. Iya, jadi sebelumnya saya itu ada agak sedikit gemuk ya, jadi perut saya itu agak. 저 청바지가 제가 인도네시아랑 말레이시아 3, 4년에 열심히 돌아다닐 때 입던 청바지인데요. Ya, itu adalah jeans yang saya gunakan, itu adalah jeans yang sebelumnya saya gunakan pada saat saya berjalan-jalan ke Malaysia dan juga ke Indonesia. 애터미 슬림바디 제품을 너무나도 애용을 했더니 3년 뒤에 재보니까 제가 체지방률이 8%나 줄었습니다. Ya, terus kemudian setelah saya menggunakan Slim Body dari Atomy, akhirnya saya bisa menjadi semakin langsing lagi seperti yang ada di foto itu. 여러분, 내가 이렇게 먼저 예뻐지고 날씬해지고 건강해지면 말로 전달해서 팔아야 될까요? 아니면 제품이 알아서 팔려나갈까요? Nah, kalau misalnya seandainya wajah kita semakin cantik, badan kita juga semakin bagus, itu kita menjual produk itu harus dengan ngomong lagi atau produknya sudah terjual sendiri kira-kira? 그게 바로 저한테 일어난 일이에요. Itulah hal yang terjadi kepada saya saat itu. 처음에 제가 말을 너무 못하니까 사업이 굉장히 느리게 진행이 됐어요. Iya, pada awalnya karena saya tidak begitu pandai bicara sehingga bisnis saya berjalan sangat lambat. 그런데 한 명, 두 명씩 저처럼 애터미 제품을 애용하기 시작하니까 Tetapi satu orang, dua orang, karena mulai satu persatu mereka mulai menggunakan produk Atomy dan mencintai produk Atomy. 제품을 한 개 쓰던 사람이 2개 쓰고 5개 쓰고 10개 쓰고 100개씩 이렇게 다 같이 쓰는 거예요. Jadi yang awalnya misalnya hanya gunakan satu produk saja menjadi 2, menjadi 5, menjadi 10 sampai menjadi 100 seperti yang ada di foto ini. 근데 제가 이분들에게 제품 안 사면은 나 너무 서운해, 힘들어, 반드시 너가 사야 돼, 강매를 한 걸까요? 아니면 저는 한마디도 하지 않았는데 이분들이 알아서 사서 쓰는 걸까요? Nah, jadi kalau misalnya karena saya sudah menggunakan produknya sendiri, jadi saya tidak dan juga sudah ada menunjukkan hasilnya, tanpa saya memaksa mereka untuk membeli pun mereka sudah membeli sendiri produk-produk tersebut. 여러분, 오늘 아침에 나 샤워하고 왔다. Di sini yang pagi-pagi tadi udah mandi siapa? Angkat tangan. 손 안 드신 분들 누구죠? 유심히 봐야 돼. Hah? 손 안 드신 분들 누군지 한번 유심히 봐야 된다고. Yang nggak angkat tangan berarti tadi itu siapa aja nggak pada mandi ya? 나 오늘 이빨 닦고 왔다. Siapa yang sikat gigi dulu tadi pas datang? 손 안 든 분들 있어요 혹시? Kok masih ada yang nggak sikat gigi berarti ya? Nggak ada yang angkat tangan ya? 무슨 제품으로 하고 왔어요? Tadi pakai produk apa sikat giginya? 오케이, 바구스. 네, 좋아요. 제가 여러분들께 애터미 칫솔 치약으로 이빨 안 닦고 오면은 제가 때려버릴 거예요. 이랬을까요? Kalau misalnya seandainya Anda sekalian tidak menggunakan sikat gigi dan pasta gigi dari Atomy, apakah saya akan memukul Anda sekalian? 아니죠. 스스로 닦고 오셨어요. 왜냐면 좋으니까. Iya, tanpa saya harus menyuruh Anda sekalian, pun Anda sekalian pasti sudah menggunakannya secara langsung. Kenapa? Karena produknya itu bagus. 그게 사실 끝이에요. 오토 판매사 되고 싶으면 나부터 애용하고 내가 애용하는 모습을 주변에 보여주면 제품이 좋기 때문에 알아서 시간이 지나면서 전달이 됩니다.
Ya, jadi kalau misalnya kita ingin menjadi auto sales master itu, kita cukup menggunakan produknya, mencintai produknya, maka nanti secara otomatis kita akan bisa menjadi auto sales master dengan orang-orang melihat penampilan kita setelah berubah. 그런데 여러분들 중에 그런 분들도 있을 수 있어요. 아, 나는 애터미 제품은 좋은데 애터미에서 돈 버는 거는 크게 관심이 없어. Tapi mungkin ada juga ya di antara Anda sekalian yang mungkin berpikir, wah saya suka sih sama produknya, tapi saya nggak berminat untuk menjalankan bisnisnya. 혹시 그런 분 계신가요? Ada nggak yang seperti itu di sini? 나 캐시백 안 받아도 되고 제품만 쓸래. Mungkin ada yang pikir saya nggak apa-apa lah, nggak dapat bonus, yang saya mau pakai produknya aja. Ada nggak di sini? 제 친구들 중에서는 그런 애들이 있었어요. Di antara teman saya ada loh yang kayak gitu. 그래서 제가 오늘 여러분들에게 오토 판매사의 진정한 가치에 대해서 꼭 좀 전달을 해드리고 가려고요. Oleh karena itu hari ini saya akan menyampaikan kepada Anda sekalian apa sih makna yang sebenarnya dari auto sales master kepada Anda. 대부분의 사람들은 노동소득을 벌어갑니다. Ya, kebanyakan dari orang-orang itu kita saat ini mendapatkan penghasilan dari penghasilan aktif. 우리는 자본주의 사회에서 살고 있는데요. 자본주의 사회에서 돈 버는 방법은 두 가지밖에 없어요. 노동을 하거나 자본이 자본을 벌게 만들거나. Iya, karena kita saat ini hidup dalam masyarakat kapitalis, itu hanya ada dua cara ya untuk mendapatkan uang. Antara kita bekerja untuk mendapatkan uang atau kita memiliki modal untuk bisa mendapatkan penghasilan. 노동소득은 당연히 내가 일해야 돈이 들어오는 것이고 시스템 소득, 자본 소득은 내가 일을 하지 않고 가만히 있어도 돈이 들어오는 걸 의미합니다. Ya, jadi kalau misalnya penghasilan aktif tentunya kita harus melakukan pekerjaan dulu ya, baru kita bisa mendapatkan penghasilan. Tetapi kalau misalnya untuk sistem, penghasilan sistem, itu kita tanpa melakukan apa-apapun, itu uangnya bisa otomatis masuk kepada kita. 여러분 혹시 서울 강남 한번 가본 적 있으세요? Di antara Anda sekalian ada nggak yang pernah pergi ke Gangnam di Seoul? 한번 가보고 싶다? Yang mau pergi ke sana? Ada yang mau pergi ke Gangnam? 그 강남에 아파트 한 채 가지고 싶다? Ada nggak yang mau punya apartemen satu di Gangnam? 빌딩을 가지고 싶다? Nih, 빌딩 한 채? ada yang pengen punya gedung di Gangnam? 저도 가지고 싶어요. Saya juga mau. 와, 그 빌딩 한 채면 평생 노동하지 않아도 돈 걱정하지 않고 살 수 있는데요, 그죠? Karena kenapa? Kalau dengan punya satu gedung aja di Gangnam, kita udah nggak perlu kerja lagi, kita main-main aja udah otomatis kita bakal dapat uang. 그게 시스템 소득입니다. Itulah yang disebut dengan sistem income. 제가 너무 열심히 일하다 보니까 친구들이 저한테 이렇게 얘기해요. 수민아, 일 좀 그만해. 행복은 돈으로 살 수 있는 게 아니야. Iya, karena saya kan menjalankan bisnis ini dengan sangat bekerja keras ya, sampai ada teman-teman saya yang bilang, Sumin udah nggak perlu usaha terlalu keras gitu kan, kamu kan perlu menikmati hidup kamu juga. 여러분들이 나는 지금 버는 노동 수익에 만족해라고 하실 수도 있지만 오늘 오토 판매사 강의를 좀 귀 기울여서 들어줬으면 하는 마음이 있는 건 왜냐면요. Ya, mungkin Anda sekalian ada yang merasa mungkin saya sudah cukup kok dengan penghasilan saya sebagai karyawan, pekerja, tetapi saya harap Anda sekalian mungkin bisa mulai membuka telinga Anda untuk mendengarkan mengenai auto sales master. 행복은 돈으로도 살 수도 없지만 가난으로도 살 수가 없습니다. Kebahagiaan itu memang tidak bisa kita beli menggunakan uang, tetapi kemiskinan juga tidak bisa membeli kebahagiaan. 돈으로는 기회를 살 수 있어요. 행복해질 수 있는 기회. Kalau kita punya uang, kita bisa membeli kesempatan, yaitu kesempatan untuk kita bisa menjadi lebih bahagia. 여러분이 노동 수입으로는 충분히 하지 못했던 것들, 상상하지도 못했던 것들을 추가적인 시스템 소득이 조금만 더 들어와도 더 많은 것들을 나 스스로와 나의 가족들에게 또 해줄 수 있습니다. Ya, jadi misalnya ada hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan hanya dari penghasilan aktif kita, itu dengan ada satu sistem income saja yang kita miliki, itu kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi yang bisa kita harapkan, entah itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk keluarga kita. 특히 이제 사회는 예전에는 노동소득으로도 충분히 살아갈 수 있었지만 우리의 자녀들 또 그 손주들의 세대까지 내려가게 되면 노동소득으로는 충분하지도 않을 수도 있다는 사실을 여러분들이 아셔야 돼요. Ya, Anda sekalian harus tahu bahwa mungkin ada masanya di antara masa kita itu kita bisa cukup hidup dengan penghasilan sebagai pegawai saja. Tetapi nanti mungkin untuk anak-anak kita, cucu kita, itu akan ada masanya mereka tidak bisa hidup hanya dengan penghasilan sebagai pegawai saja. 제가 고등학교 때 선생님이 이런 말을 했어요. 우리 이제 100살까지 살 거니까 공부 열심히 해야 돼.
Ya, waktu saya SMA itu saya mendengar dari guru saya bahwa manusia itu harapan hidupnya itu menjadi 100 tahun. Oleh karena itu kita harus belajar lebih giat lagi. 그리고 제가 대학생이 되니까 교수님이 이런 말을 했어요. 우리는 이제 120세 시대니까 공부 좀 열심히 해야 돼. Terus kemudian pada saat saya kuliah, dosen saya terus mengatakan bahwa harapan hidup kita sekarang sudah naik lagi menjadi 120 tahun. Dan karena itu kita harus lebih belajar giat lagi. 사회에 나오니까 이제 타임스 매거진에서 이렇게 얘기를 했어요. 이 아기는 142세까지 살 수 있습니다. Kemudian pada saat saya melangkah ke lapangan ya, ke masyarakat luas, kemudian saya melihat di Times ini ada tulisan bahwa anak ini akan hidup sampai 142 tahun. 모두가 그렇게 살 수 있는 건 아니에요. 하지만 이제는 돈이 있으면 수명 연장도 얼마든지 할 수 있는 시대가 되고 있습니다. Ya, memang bukan tidak semua orang ya pasti akan hidup sampai 142 tahun. Tetapi kalau kita punya uang, kita bisa menambahkan usia kita. 그런데 우리 은퇴는 평균 몇 살에 하죠? 네? 은퇴. Tapi kalau misalnya untuk masa pensiun itu rata-rata berapa umurnya? 보통 60세? Biasanya 60 tahunan ya. 60 정도면 하죠. Biasanya sekitar 60 tahunan itu pensiun ya. 근데 60세에 은퇴해서 한 70, 80대 자연으로 돌아가면 걱정이 없었는데 내가 만약에 70, 80, 90, 100살까지 살아야 된다면 생각해 보셨어요? Ya mungkin kalau misalnya kita meninggal di umur 70-80 tahun ya pensiun umur 60 ya kita masih nggak apa-apa lah mungkin mikirnya. Tapi kalau misalnya sampai 100 tahun misalnya waktu umur 80, 70, 100 tahun Anda pernah mikir nggak bakal seperti apa hidup Anda? 한국에는 환갑잔치라는 개념이 있어요. Ya di Korea itu ada kayak upacara ulang tahun usia 60 tahun. 60살까지 살면 진짜 장수했다 해서 파티를 하는데요. Ya karena jadi kalau di Korea itu kalau misalnya hidup sampai umur 60 tahun itu dianggap sebagai umur panjang sehingga mereka mengadakan pesta. 20년 전만 해도 환갑잔치는 진짜 대단한 거였어요. Ya kalau misalnya sampai mungkin sekitar 20 tahun yang lalu itu ulang tahun di umur 60 tahun itu sesuatu hal yang sangat besar. 지금은 환갑잔치를 오히려 해드리면 싫어하세요. Tetapi kalau saat ini justru bahkan orang-orang malah mereka nggak mau gitu merayakan ulang tahun umur 60 tahun. 내가 청년인데 벌써 할아버지 취급하냐고. Iya, saya kan masih muda kok udah dikasih selamat kalau saya udah panjang umur. 이게 인도네시아의 미래인 거예요. Ini adalah masa depan dari Indonesia. 그런데 환갑이 돼도 은퇴 못하는 할아버지들이 지금 10명 중에 9명이에요. Tapi di sini orang-orang yang kemudian sudah pensiun itu dari 10 orang itu 1 orang itu mereka tidak bisa hidup dengan layak. 왜냐하면 살아가기가 점점 팍팍해지기 때문인데요. 한국에서 평균 직장인은 연봉이 3,700만 원 정도 합니다. Iya, jadi kenapa seperti itu? Karena semakin sulit untuk orang-orang bertahan hidup karena biaya ekonomi yang sangat mahal. Dan di Korea saat ini sekarang rata-rata gaji penghasilan 1 tahunnya itu mereka mencapai 37,75 juta won atau sekitar 377 juta rupiah. 여러분 강남에 아파트 한 채 가지고 싶었죠? Anda sekalian tahu nggak yang apartemen di Gangnam itu kira-kira berapa? 강남이 아니라 그냥 서울에 집 한 채도 한국 청년이 평범하게 일해서 집 한 채 살려면 몇 년 걸리냐면요. 61년 걸립니다. Ya, misalnya untuk orang ya mau beli rumah jangan di Gangnam lah, hanya di Seoul di pinggiran saja itu mereka kalau misalnya mau beli rumah butuh waktu sekitar 62 tahun baru mereka bisa beli 1 rumah. 그렇게 되기 때문에 제가 대학교를 마치고 바로 엘터미를 한 거예요. Oleh karena itu, saya kemudian memutuskan untuk berhenti kuliah dan menjalankan bisnis Atomy. 또 은퇴 이후에 노인들이 10년, 20년, 30년, 40년 직장이 없이 생활해야 되는데 병원비는 계속 들어가잖아요. 한국의 노인 중 4명 중 1명이 파산했습니다. Ya, kemudian kan kalau misalnya kita umurnya jadi lebih panjang ya, misalnya 70, 80, 90 tahun, itu kan biaya perobatannya itu ke rumah sakit jadi lebih mahal. Oleh karena itu, 1 dari 4 orang tua itu mereka mengalami kebangkrutan.
여러분들이 미래가 어떻게 될 수도 있는지 생각을 경영해서 한번 그려보세요. 아, 이렇게 되기가 싫다라고 하면 지금 젊고 능력이 있고 아직 뛸 수 있을 때 어느 정도 대비해도 좋지 않을까요? Iya, saya harap Anda sekalian mungkin bisa membayangkan ya dari sekarang kira-kira seperti apa sih hidup yang akan Anda hadapi di masa depan nanti. Dan mungkin pada saat ini karena saat kita masih muda kita bisa berusaha untuk bisa menyiapkan masa tua kita. 여러분들이 또 얼마 전에 기억나시죠? 한 10년쯤 전에 Occupy the Wall Street에서 99%대 1%, 그 1% 월가를 점령하라라는 시위가 있었었는데 혹시 기억하시나요? Anda sekalian pernah mendengar nggak mengenai tentang kayak perbandingan 1:99 yang ada sekitar 10 tahun yang lalu itu pernah ada disebutkan ya? 옛날에는 20%의 사람들이 80%의 부를 점령을 했대요. 10년 전에는 1%가 99%를 점령을 했대요. Ya, jadi kalau zaman dahulu itu biasanya 20 orang itu dia 20 orang kaya itu dia mempekerjakan 80% orang-orang lain. Kemudian tapi 10 tahun yang lalu itu satu orang kaya itu mempekerjakan 99% dari orang-orang yang lain. 그런데 대학 교수들은 이제 이렇게 얘기합니다. 1대 99가 아니라 0.001 대 99.999%래요. Ya, tapi saat ini para dosen di universitas mengatakan bahwa untuk persentase saat ini orang-orang kaya itu adalah 0,001% dengan 99,999%. 안 와닿을 수도 있는데 나 고잭을 한 번이라도 써봤다. 네? 안 와닿을 수도 있겠지만 고잭. Ya, mungkin kalau misalnya Anda sekalian pernah dengar ya itu apa? Anda tahu kan tentang Gojek? 고잭 써본 적 있다. Pernah cobain Gojek? 고잭 안 쓰세요? Enggak, Manis ada yang nggak banget pakai banyak. Gojek ya? 아니면 쇼피를 써본 적이 있다. Atau ada yang pernah beli lewat Shopee? 토코피디아를 써본 적이 있다. Pernah beli lewat Tokopedia? 네, 그것들이 다 플랫폼이라는 거예요. Nah, itu semua itu kita sebut sebagai platform. 저의 형부가 한국에도 고잭 같은 기업이 있는데 쿠팡이라고 합니다. 쿠팡맨을 해요. Ya, di Korea pun itu ada yang mirip dengan Gojek, itu di sana disebut sebagai Kupang. 기업에서 퇴근하고 집에 오면은 저녁 시간에 한 2-3시간씩 오토바이를 타고 음식을 배달하고 돌아다닙니다. Ya, jadi yang kakak saya kenal itu dia kalau misalnya pulang kerja biasanya dia bekerja di Kupang itu untuk mengantarkan makanan sekitar 2-3 jam itu dia berkeliling menggunakan motor untuk mengantarkan makanan. 옛날에는 이렇게 동네과 마을에서 각각의 가게들이 많은 소비자들을 가지고 서로가 사주는 관계였다면 이런 대기업들, 플랫폼들이 늘어나면서 점점 매출과 소비가 그런 플랫폼들로 몰리고 있어요. Ya, mungkin kalau zaman dulu itu kan banyak ya toko-toko kecil di dekat-dekat rumah-rumah itu mereka kan jadi penghasilannya merata ya. Tapi kalau sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya untuk pembeli-pembeli itu mereka berkerumun ke perusahaan besar tersebut. 그래서 아마존이나 알리바바 이런 그 거대한 플랫폼 기업들의 주인들이 세상의 부를 거의 다 차지하고 나머지 남은 저희들은 고잭 운전하는 것처럼 쿠팡맨을 하는 것처럼 그냥 이 직업에서 저 직업 그 상황과 시대에 따라서 옮겨 다니면서 직장을 구할 수밖에 없다는 거예요. Ya, jadi mungkin hanya orang-orang seperti pemilik Amazon, pemilik Alibaba, mereka saja yang bisa mendapatkan penghasilan besar. Tetapi orang-orang seperti kita ini hanya bisa menjadi sebagai supir Grab atau supir Gojek, hanya bisa sebatas itu saja. 뿐만 아니라 여러분 대학교 졸업하고 나서 저희가 직장을 구한 다음에 새로 나오는 기술들, AI들 요새 기술이 정말 빠르게 발전하고 있죠. Ya, mungkin kalau misalnya kita setelah selesai kuliah itu kan biasanya kita melihat ya banyak sekali kayak perkembangan mengenai teknologi itu sangat pesat. Mulai dari AI dan teknologi lainnya itu sangat berkembang pesat sekali. 내가 지금 하고 있는 직업이 만약에 기계에게 대체된다면 여러분은 어떻게 하실지 혹시 생각해 보신 적 있으세요? Apakah Anda sekalian pernah memikirkan kalau misalnya nanti suatu saat pekerjaan yang Anda lakukan saat ini itu digantikan oleh robot, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? 아마존의 CEO인 제프 베조스가 이런 말을 했습니다. Iya, jadi jadi ada satu kata berkata seperti ini.
사람들이 성공의 비결을 많이 물어본대요. 내가 무엇을 미래에 대비해야 되는지. Ya, jadi kepada direktur dari Amazon ini, orang-orang banyak yang berkata, apa sih trik dan tipsnya untuk bisa menjadi sukses? Itu banyak sekali yang bertanya seperti itu kepada dia. 방금 말씀드린 것들 있죠. 와, 기술이 변한대, 시대가 변한대, 코로나 같은 전염병이 또 오면 어떡하지? 내가 뭘 대비해야 될까? Ya, mungkin seperti yang tadi disebutkan ya, teknologi sudah semakin maju, robot-robot juga banyak. Terus kalau misalnya seandainya ada mulai terjadi lagi pandemi seperti COVID kemarin, kira-kira apa yang harus kita lakukan? 근데 제프 베조스는 말합니다. 변화할 것이 아니라 10년 뒤에 무엇이 변화하지 않을지를 정확하게 알고 그 변화하지 않을 가치에 돈과 시간과 열정을 투자하라고요. Ya, tapi kemudian dia mengatakan bahwa kita perlu untuk mencari tahu apa sih yang tidak akan berubah selama 10 tahun ke depan. Dan kalau kita sudah tahu jawabannya, kita harus menginvestasikan waktu dan juga uang kita, tenaga kita kepada hal tersebut. 여러분 방금 너무 멋진 회사 소개와 제품 설명 들으셨죠? Anda sekalian tadi sudah mendengarkan mengenai pengenalan produk dan juga perusahaan dari Atomy. 유통의 본질, 변화하지 않는 가치입니다. 좋은 제품을 좋은 가격에 소비자들에게 좋은 서비스로 제공을 할 수 있다면 변화하지 않는 이 가치에 소비자들이 감동하여서 떠나지 않는다고요. Iya, jadi kalau kita memiliki produk-produk yang berkualitas baik, kemudian dengan harga yang terjangkau, orang-orang itu akan tetap menggunakan produk itu, walaupun misalnya waktu sudah berlalu lama. Jadi mereka tidak akan berubah karena mereka sudah menyukai dengan produk yang memang berkualitas tersebut. 제가 여기 메단에 오기 위해 일주일 동안 인도네시아, 말레이시아를 돌아다니려고 3주간 여행인데요. 가방을 밤새 싸는데 애터미 제품, 제가 쓸 제품만 몇 킬로 나왔는지 아세요? Ya, jadi saya sebenarnya pada saat sekarang kan datang ke Indonesia, ini saya berencana untuk kalian jalan-jalan sekitar 3 minggu di Malaysia dan juga di Indonesia. Anda sekalian tahu nggak kira-kira berapa kilo produk Atomy saja yang saya bawa sekarang? 건강기능식품만 10kg가 넘게 나왔어요. Ya, untuk produk suplemen saja saya bawa sampai 10 kilo. 제가 먹을 비타민C, 해모힘, 유산균, 노니, 모시기를 챙기다 보니까 다 가지고 오지도 못했어요. 내가 먹어야 되는데. Iya, jadi saya membawa vitamin C, hemohim, probiotik dan lain-lain sampai akhirnya sampai mencapai 10 kilo. Bahkan ada beberapa yang saya tidak bisa bawa karena terlalu banyaknya. 거기다가 방금 회사 소개에서 들었던 애터미의 변하지 않는 가장 중요한 가치, 우리 사훈에 대해서 조금 들었죠? 네? 사훈? Ya, jadi selain itu juga tadi Anda sekalian juga mendengarkan kan mengenai moto perusahaan yang dijelaskan pada saat company introduction tadi. 영혼을 소중히 여기는 기업. Perusahaan yang menghargai semangat. 여러분 매번 외치지만 그 진정한 의미를 알고 계세요? Anda sekalian mungkin sering ya mengatakannya, tapi Anda benar-benar tahu nggak sih sebenarnya apa makna yang sebenarnya di dalam kata itu? 어떤 회사 CEO가 생리대가 좋은지 아닌지 확인하려고 남자가 생리대 차고 한 달 동안 돌아다니는 거 본 적 있으세요? Anda sekalian pernah nggak melihat ada CEO dari satu perusahaan, dia kemudian jalan-jalan ke sana kemari selama 1 bulan untuk mencari tahu kira-kira pembalut mana sih yang paling bagus? Pernah lihat nggak? 진짜로 차고 다녔어요. Mr. Park itu benar-benar mencari sendiri dia untuk pembalutnya itu. 칫솔 수십 개를 써가면서 한 달 동안 뭐가 최고인지 알아보려고 하고 Dia juga mencari untuk sikat gigi sampai selama 1 bulan berkeliling ke sana kemari untuk mencari sikat gigi yang paling bagus. 30호로 시작했던 해모임이 늘어나서 60호까지 왔어요. Kemudian untuk hemohim juga yang awalnya hanya 30 saset dalam 1 box saat ini bahkan sudah bertambah sampai menjadi 60 saset. 야, 이런 제품이 더 좋지 않아? 저 제품이 더 싼 것 같아 라고 하지만 이 애터미의 진정한 변하지 않는 영혼, 회원분들을 소중히 여기는 가치를 복사해 갈 수 있는 기업은 아무 데도 없습니다. Ya mungkin ada ya produk yang lain juga yang menurut Anda ada juga kok yang sama-sama bagusnya juga, tetapi tidak ada perusahaan yang menghargai semangat, yang menganggap konsumennya itu sangat berarti seperti di Atomy. 그렇기 때문에 저는 회장님을 믿고 애터미라는 기업의 선한 가치를 믿고 애터미를 꾸준히 애용해 왔는데요.
Ya, oleh karena itu saya mempercayai Mr. Park dan saya memutuskan untuk terus menggunakan produk Atomy dan juga menjalankan bisnis Atomy. 그렇게 애터미 제품과 회사를 신뢰하고 쓰는 소비자들이 점점 많아지게 되면 나도 수익을 얻고 내 소비자들도 함께 수익을 얻어갈 수 있습니다. Ya, jadi kalau misalnya semakin banyak orang-orang yang menggunakan produk Atomy di sekitar kita semakin banyak konsumen. Jadi mereka juga selain menggunakan produk yang berkualitas, kita bisa mendapatkan penghasilan, mereka pun juga bisa mendapatkan penghasilan. 여러분 혹시 애터미에서 6만 원 수당 받아본 적 있으세요? 네. 6만 원 수당 받아본 적 있으세요? Dari Anda sekalian ada nggak yang pernah dapat bonus sekitar 600.000 dari Atomy? Ada yang pernah coba? Ada yang pernah dapat 800.000? 있으세요? Ada? Pernah dapat ya? 6만 원 받으니까 너무 기뻤죠? Seneng nggak waktu dapat 800.000 itu? 이 6만 원이 어떤 6만 원인지 아세요? Anda sekalian tahu nggak 800.000-nya itu dari mana? 여러분이 매달 6만 원을 아무것도 하지 않고 통장에 들어오고 싶게 하려면 Kalau misalnya Anda sekalian ingin mendapatkan 800.000 itu secara otomatis ke rekening Anda walaupun Anda tidak melakukan apa-apa, 은행에 1억 원을 저축을 해뒀어야 돼요. Anda kalau misalnya mau dapat uang sebesar itu Anda harus menabung di bank sebanyak 1 miliar atau 10 miliar rupiah. 그 6만 원이 엄청난 시스템 소득인 거예요. Dan ini sistem bonus yang ada di Atomy itu adalah sistem income yang sangat besar. 한국에서는 금리가 한 0.8%가 되는데요. 오토 판매사의 소득을 200만 원을 벌어가려면 은행에 30억 원을 저축을 해놔야 됩니다. Ya, kalau misalnya di Korea itu berdasarkan bunga di bank itu sekitar 0,8%. Sehingga kalau misalnya kita ingin mendapatkan bonus auto sales master tadi yang 20 juta, berarti kita harus menabung sebesar 3 miliar won atau sekitar 30 miliar rupiah untuk bisa dapat bonus sales master. 여러분 30억 원 나 통장에 있다. Di sini ada nggak yang punya uang 30 miliar di rekeningnya? 있으신 거예요. 여기 있는 모든 분들이. Anda sekalian di sini ada loh yang punya dapat segitu, yang rekeningnya ada segitu. 왜냐면 여러분들은 오토 판매사 될 거잖아요. 그죠? Kenapa? Karena Anda sekalian kan akan menjadi auto sales master, betul ya? 그러면 여러분은 통장에 30억 원이 저축되어 있는 거나 마찬가지거든요. Itu berarti apa? Berarti sama saja dengan Anda sekalian memiliki uang di rekening Anda sebanyak 30 miliar. 박수? Tepuk tangan dong. 거기다가 애터미가 3대 상속 가능한 거 알고 계시죠? Selain itu, Anda sekalian juga tahu kan kalau di Atomy itu kita ID-nya bisa diwariskan sebanyak 3 kali. 그럼 1년에 오토 판매사는 2,400만 원을 벌죠. Ya, kalau misalnya kita dalam dalam 1 bulan kan mendapatkan bonus ASM sales master sebanyak 20 juta. 3대 상속을 하면 100년 정도겠죠? Kalau misalnya 3 generasi berarti berapa tahun tuh kira-kira? 그럼 1년에 2,400만 원씩 받아가는데 100년 동안 벌면은 돈이 얼마나 쌓이는 거예요? Nah, kalau misalnya kita akan mendapatkan untuk menjadi auto sales master itu dalam 3 generasi berarti seberapa banyak yang uang akan kita dapatkan nantinya? 24억 쌓이는 거예요. Kita akan mendapatkan uang sekitar 2,4 miliar won atau sekitar 24 miliar rupiah. 지금 여러분이 받는 6만 원, 12만 원, 30만 원, 50만 원, 200만 원의 가치를 명확하게 아시기 바랍니다. 엄청난 돈이에요. Saya harap Anda sekalian bisa semakin memahami ya mengenai nilai-nilai dari apa yang bonus-bonus yang Anda dapatkan selama ini di Atomy. 여러분들이 모두 제품을 애용하는 것을 넘어가서 정말 시스템 소득, 특히 애터미의 진정한 가치를 알고 이런 소득을 가져가기를 바라는데요. Ya, dengan menggunakan sistem ini, saya harap Anda sekalian bisa semakin memahami tentang nilai yang penting dari ASM ini dan Anda bisa mendapatkan penghasilan dari situ. 마치기 전에 게임 하나 할게요. Sebelum saya mengakhiri seminar saya hari ini, saya akan mengadakan satu games kepada Anda. 여러분 모두 안정적이고 지속 가능한 시스템 소득이 있었으면 좋겠죠? Tentunya Anda sekalian ingin kan berada di satu sistem yang aman dan juga terjamin. 저처럼 오고 싶을 때 오고 가고 싶을 때 가는 시간적 경제적 자유도 있으면 좋겠죠.
Tentu saja Anda sekalian juga tentunya pengen kan untuk bisa punya kebebasan waktu di mana bisa pergi ataupun datang kapanpun Anda suka. 제가 이제 다음 슬라이드부터 문장을 하나씩 띄울 건데요. 내가 여기에 해당되면은 yes, 해당되지 않으면 no라고 해주시면 돼요. Ya, selanjutnya saya akan menampilkan PPT di depan ini dan kalau misalnya Anda sekalian termasuk ke dalamnya Anda bisa sebut yes atau kalau misalnya tidak Anda bisa sebut no. 나의 노후 준비는 완벽하다. Masa tua saya sempurna. 나는 내 부모님의 노후를 책임질 수 있는 자녀이다. Saya bisa menanggung masa tua orang tua saya. 나의 부모님의 노후 준비는 완벽하다. Masa tua orang tua saya sempurna. 나는 내 자녀의 미래를 책임질 수 있는 부모이다. Saya bisa menjamin masa depan anak-anak saya. 나는 내 자녀의 도움 없이 나의 노후를 보낼 수 있다. Saya bisa melewati masa muda tanpa bantuan anak-anak saya. 나는 내 부모의 도움 없이 나의 미래를 준비할 수 있다. Saya bisa menyiapkan masa depan saya tanpa bantuan dari orang tua saya. 내가 지금 하고 있는 일은 나를 부자로 만들어줄 수 있다. Pekerjaan saya sekarang bisa membuat saya kaya. 경제적으로 만족스럽다. Saya merasa puas secara keuangan. 시간적으로 자유롭고 여유롭다. Saya memiliki kebebasan waktu. 안정적이고 지속 가능한 소득원이 마련되어 있다. Saya memiliki pemasukan yang aman dan stabil. 만약에 노후라고 답변한 분이 있다면 여러분의 노후를 yes로 바꿔줄 수 있는 이 도구인 애터미를 정말 더 알아보고 선택하시기를 바래요. Saya harap Anda sekalian bisa memilih Atomi sebagai alat supaya Anda sekalian bisa mengubah yang tadi jawab no menjadi yes. 그런데 들려오는 yes의 소리로 봐서는 이미 여러분들은 오토 판매사가 되어 있습니다. 축하드립니다. Tapi saya tadi dengar banyak sekali yang menyebutkan yes dan saya menganggap bahwa Anda sekalian saat ini sudah menjadi auto sales master di Atomi. 네, PPT가 또 막 넘어가는데 제 예전의 모습은 정말 달랐어요. 예전에 애터미를 만나기 저도 정말 행복했지만 저는 애터미를 만나고 정말 달라진 삶을 살게 되었습니다. Ya, saat saya belum bertemu dengan Atomi, saya juga sebenarnya ya sudah bahagia juga. Tetapi setelah saya bertemu Atomi, kehidupan saya banyak sekali berubah. 애터미를 만나기 전인데요. Sebelum saya bertemu dengan Atomi, 제가 지금 모습과 예전 모습을 비교를 해보니 사실 저 때도 정말 행복했지만 지금은 예뻐졌을 뿐만 아니라 건강해지고 날씬해지고 또 더 당당하고 이런 자리에도 쓸 수 있게 된 많은 기회를 얻게 되었습니다. ya saya juga sebelum menjalankan Atomi, saya juga ya cukup cantik juga, terus saya juga bahagia juga. Tetapi setelah saya menjalankan bisnis Atomi, saya selain menjadi lebih cantik, lebih langsing, lebih sehat, saya juga bisa menjadi lebih percaya diri sehingga saya bisa berdiri seperti saat ini di depan Anda sekalian. 예전의 모습과 지금의 모습을 비교하니 뭐가 더 행복해 보여요? Kalau Anda membandingkan antara foto saya yang waktu saya dulu dan saat sekarang, mana yang kelihatan lebih bahagia? 이거? Yang ini? 아니면 이거? Atau yang ini? 이니? 오케이. 여러분들이 저처럼 애터미 제품을 만나 지혜로운 선택을 하고 시스템 안에서 포기하지 않고 꾸준히 제품을 애용하고 이것을 전달하여서 예뻐지고 건강해지고 더 행복해지는 일들이 발생하기를 바라면서 이만 마치도록 하겠습니다. Ya, saya harap Anda sekalian juga bisa dengan menggunakan produk-produk dari Atomi, mencintai produknya, Anda bisa semakin tidak hanya lebih cantik, lebih sehat, lebih langsing, juga Anda bisa mendapatkan penghasilan yang untuk bisa memperbaiki kehidupan Anda dan sekian untuk dari saya hari ini. 네, 감사합니다. Terima kasih.